हेलो एवरीवन। आजिर ही भिडियो रे द्वादश श्रेणीर साहित्य ज्योतिर प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही द्वारा रचित पुष्पपुर रे वर्षावरण विषय वस्तु आलोचना करिबा। चलंतु विषय वस्तु आलोचना करिबा पूर्वरु प्रथमे कृष्णचंद्र पाणिग्राही विषय रे किछि जानि नबा। प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही 1909 मसीहा डिसेम्बर मास 1 तारिख दिन मयूरभंज जिलार खिचिंगठारे जन्मग्रहण करथिले। प्रोफेसर पाणिग्राही रेभेन्सा विश्वविद्यालय इतिहास एमए एवं उत्कल विश्वविद्यालय रे संस्कृत रे पीएचडी हासिल करथिले। से जणे प्रत्नतत्व भाव में भारत सरकार अधीन 1937 रु 1944 मसीहा जाए एवं ओडिशा संग्रहालय रे जणे प्रत्नतत्वविद भाव 1947 रु 1951 मसीहा पर्यंत कार्य निर्वाह करथिले। तांकर केतेगुड़िए रचनावली हेउची 1964 मसीहा इतिहास और किंबदंती, 1960 मसीह भारतीय प्रत्नतत्व, 1973 मसीह ओडिशा रे इतिहास और संस्कृतर जाजपुर एवं 1977 मसीह मो समय रे ओडिशा, 1972 मसीह प्रबंध मानस एवं आमर जो आलोच्य विषय रही पुष्पपुर रे वर्षावरण। यही पुष्पपुर रे वर्षावरण विषय वस्तुटी प्रबंध मानसरु संगृहीत एवं ता सहित सारल साहित्यर ऐतिहासिक चित्र एवं सारला दास ए सबु तांक द्वारा केते गुड़िए रचनावली एवं प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही 1976 मसीह पद्मश्री उपाधि सहित मो समयर ओडिशा पाई 1979 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। एबे चलंतु आलोच्य विषय को आलोचना करिबा। पुष्पपुर रे वर्षावरण। पुष्पपुर रे वर्षावरणर अर्थ कौन? पुष्पपुर हेउची मगध बा बिहार राजधानी पाटना। ताहले प्राबंधिक पाटनारे अछंती एवं सेठारे कौन वर्षा को बरण करुछंती, वर्षा को स्वागत करुछंती। तो चलंतु विषय भितर को जिबा। प्राबंधिक किपरि वर्षा को स्वागत करिछंती ताहा जानिबा। तो विषय को आसंतु। स्वागत बारिबाह स्वागत। तोर स्निग्ध कौशल कांति आज पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। ताहाले एठारे लेखक किपरि स्वागत करिछंती? स्वागत बारिबाह। बारिबाह अर्थ कौन? जे बारी को बहन करे। बारी को किए बहन करे? मेघ बा वर्षा। ताहाले एठारे कृष्णचंद्र पाणिग्राही काहाकू स्वागत करिछंती? वर्षा को। ताहाले कौन कहउछंती? स्वागत बारिबाह स्वागत। तोर स्निग्ध। स्निग्ध अर्थ होची कोमल एवं कौशल कांति अर्थ हेउची कला रूप। तोर कोमल कला रूप आज पुष्पपुर रे केउठारे? पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। नेत्रयुक्त उत्सव हेउछि नेत्रोत्सव। नेत्र रे उत्सव आनी दउछि। तोर कोमल कला रूप आज पुष्पपुर रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। एवं तापर देखंतु प्रासाद बातायन पथरे तोर आगमनीर सत शुभ शंख बाजी उठुछि। प्रासाद अर्थ हेउछि अट्टालिका। अट्टालिका बा कोठा घर एवं बातायन अर्थ हेउछि झरका। पथरे हेउछि बाटरे। ताहाले कोन ना प्रासाद बातायन पथरे अट्टालिकार झरका पथरे अट्टालिकार झरका बाटरे तोर आगमनीर तोर आसीबार सत शुभ शंख बाजी उठुछि। सत शुभ शंख शह शह शुभ शंख बाजी उठुछि। ताहाले काहार आगमनीर सत शुभ शंख बाजी उठुछि? बारिबाहर। एवं तापर देखंतु दूरबंधु बहुदिन पर तोर शुभागमन आज मंगलकर और मधुमय होई उठुछि। तोर स्पर्शरे पुष्पपुर अचिरे सजीव और श्यामल होई उठिबो। एवं तापरे पुणी कहउछंती कि दूरबंधु एठारे कौन? बारिबाह को संबोधन करिकी वर्षा को संबोधन करिकी कहिछंती कि दूरबंधु बहुदिन परे अनेक दिन परे तोर शुभागमन तोर शुभ आगमन आज मंगलकर आज कौन समस्तଙ୍କ ପାଇଁ मंगलमय होइछि एवं कौन मधुमय होई उठुछि। समस्तଙ୍କ ପାଇଁ सौंदर्यमय होई उठुछि। तोर स्पर्शरे स्पर्शरे अर्थ होची तोर छुआरे। तोर छुआरे पुष्पपुर अचिरे। अचिरे अर्थ होची क्षणिक मध्यरे। तोर छुआरे पुष्पपुर अचिरे। तोर छुआरे पुष्पपुर क्षणिक मध्यरे सजीव। सजीव अर्थ होची जीवंत और श्यामल होई उठिबो। श्यामल अर्थ होची सबुजमय। ताहाले कौन? तोर छुआरे पुष्पपुर क्षणिक मध्यरे सजीव और श्यामल होई उठिबो। जीवंत और सबुजमय होई उठिबो। ताले एठारे आमे कौन जानिले? किपरि कृष्णचंद्र पाणिग्राही अति सुंदर भावरे बारिबाह को कौन स्वागत करिछंती एवं वर्षा आसीबा द्वारा किपरि समस्तଙ୍କ ପାଇଁ मंगलमय और मधुमय होई उठिबो।
ତାହା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପପୁର କିପରି କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ବାରିଦ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତତେ ପୂଜା କରି ଅଳକା ପୁରୀର ପ୍ରିୟାପାଶକୁ ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି କି ବାରିଦ ପୁଣି ଏଠାରେ ବର୍ଷାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦୂରବନ୍ଧୁ, ବାରିବାହ, ବାରିଦ ଏସବୁ ହେଉଛି ବର୍ଷା ବା ମେଘର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହିଲେ କି ବାରିଦ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ, ଯେଉଁ ଯୁଗର ନାଁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଜଣା ଯୁଗ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇତିହାସର କେଉଁ ଅଜଣା ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ଫୁଲ ଘିଅରେ ଧୂପ ଦେଇକି ତୋତେ ପୂଜା କରିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପୂଜା କରିକି ଅଳକା ପୁରୀର ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ, ଅଳକା ପୁରୀରେ ରହିଥିବା ତାର ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା, ତୋ ହାତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା ବା ଖବର ପଠାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘନ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ? ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି କିନ୍ତୁ ଘନ, ଏ ଘନ ବି କ'ଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପୁଣି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଘନ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଉତ୍କଳବାସୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳବାସୀକୁ ଏଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଅନେକ ବଡ଼ ନୁହେଁ କି? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ଧରିଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବାୟୁ, ସଲିଳ, ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଉଣା ହେଲେ କ'ଣ ସେ ଆଉ ବାସଭୂମି ହୋଇ ରହିପାରିବ? ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ଧରିଣୀ, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେ ନୀତି ଘୁରୁଥାଏ। ଏହି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଉଦାସୀନ ଧରିଣୀ ବା ପୃଥିବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଉ ତାହାର କିଛି ବି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଆଦୌ ବି ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବାୟୁ, ସଲିଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ, ଯେଉଁ ବାୟୁ, ସଲିଳ, ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଉଣା ହେବ ତାହା କ'ଣ ଆଉ ବାସଭୂମି ହୋଇକି ରହିବ? ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ପଞ୍ଚଭୂତ କ'ଣ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ, ବାୟୁ, ଜଳ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ, ଏସବୁ କ'ଣ ପଞ୍ଚଭୂତ। ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଉଣା ହେବ ତାହେଲେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେଇଆ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ଧରିଣୀ, ନୀତି ବୁଲୁଥିବା ଉଦାସୀନ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାୟୁ, ଜଳ, ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପକୁ ନେଇକି ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇଛି, ଯଦି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଉଣା ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ? ତାହେଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାହା ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳାଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ଦିନ ଅଶ୍ରୁଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି ତତେ ମୁଁ କାତରରେ କହୁଛି, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ଜଳାଭାବରେ, ଜଳର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି କ'ଣ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ଜଳର ଅଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି କ'ଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ଏଣୁ ଦିନ ଅଶ୍ରୁଅର୍ଘ୍ୟରେ, ଦିନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦିନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜର ଲୁହକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ବନେଇକି ବା ଘିଅ ବନେଇକି ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରିକି, ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି, ମନରୁ କମଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ମନରୁ ପଦ୍ମଟିଏ ଅର୍ପଣ କରି ତତେ ମୁଁ କାତରରେ କହୁଛି। କାତରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି। ତତେ ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି କି ପୁଷ୍ପପୁରରେ, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନିଜ କର୍ମ ସାରି, ସ୍ୱକର୍ମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ କର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖରେ ଗତି କରିବୁ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ପୂଜା କରିକି କ'ଣ ମେଘ ହାତରେ ନିଜର ଅଳକାପୁରୀରେ ରହିଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ କ'ଣ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି କି ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ନିଜର ଆଖିର ଲୁହକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ବନେଇକି, ମନର କମଳ ଅର୍ପଣ କରିକି, ହୃଦୟରୁ ପଦ୍ମ ଅର୍ପଣ କରିକି, କାତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି,
पुष्पपुर निज कर्म सारी कौन तू उत्कल पथरे उत्कल अभिमुखे कौन गति करू। तो नेक्स्ट चलतु। आज जदि मु धूम ज्योति बा सलील होई तोह सहित मिशि पारती तेबे बातायन पथरे उड़ी जाई अग्रगति रे मोर जन्मभूमि को तते चिन्हाई दियंती। एवं तापरे पुणी कहउछंती कि जदि आज मु धूम धूम अर्थ होची धुआं, ज्योति अर्थ होची आलोक और सलील अर्थ होची जल। जदि आज मु धुआं आलोक किंबा जल होई तोह सहित मिशि पारती तो सहित मिशि पारि थांती ताहले कौन ना बातायन पथरे, बातायन अर्थ होची झरका, झरका बाटरे तो सहित उड़ी जाई तो ठारू आगरे जाई अग्रगति रे होची तीव्र गति रे तो ठारू तीव्र गति रे जाई कि मोर जन्मभूमि को तते कौन चिन्हाई दियंती। जदि मु आज धुआं आलोक किंबा जल होई थांती, जल होईकि तो सहित मिशि पारि थांती ताहले तो ठारू तीव्र गति रे जाईकि निजर जन्मभूमि की चिन्हाई दियंती। एवं तापरे पुणी कहउछंती कि तथापि पथ प्रदर्शक बिना भारतर सारभूता उत्कल भूमि को चिन्हिबा पाई तोर भ्रम हेब नाही। एवं तापरे पुणी कहउछंती कि तथापि मु न जाई पारिले भी पथ प्रदर्शक बिना बिना कहा साहाଯ୍य रे भारतर सारभूता, भारतर सारभूता अर्थ होची श्रेष्ठ, भारतर श्रेष्ठ उत्कल भूमि को ओडिशा भूमि को चिन्हिबा पाई तोर भ्रम हेब नाही, तो द्वारा भूल हेब नाही। एवं तापरे देखंतु तू देखिबु जे एक दिगरे पुग पूर्णांग ताल तमाल तांबूल नारिकेल बनरे विषभित महदधीर बेलारे से बलयित होइछि। निजर जन्मभूमि उत्कलर गोटे दिग को किपरि वर्णना करिछंती। गोटे दिगरे पुग पूर्णांग, पुग अर्थ होची गुआ गछ, पूर्णांग अर्थ होची पोलांग गछ। ताहले कौन गोटे दिगरे पुग गुआ पोलांग गछ ताल गछ तमाल गछ तांबूल अर्थ होची पान गछ एवं नारिकेल, नारिकेल अर्थ होची नड़िया गछ। एही गछ गुड़ी को शोभा पाती केउठारे ना महदधीर बेलारे समुद्रर बेलारे ए सब कौन बलयित, बलयित अर्थ होची घेरिकी रहिछंती। ताहले कौन ओडिशार गोटे दिगरे बा उत्कलर गोटे दिगरे पुग पूर्णांग ताल तमाल तांबूल और नारिकेल बनगुड़िक शोभा पाती समुद्रर कूल को घेरी होइकी रहिछंती। एवं तापरे देखिबा अन्य दिगरे कौन अछि। अन्य दिगरे तुंग शिखरी समाकूल निबिड़ बनराजिर असरंती श्यामशोभारे अपरूपा होइछि। ताहले कौन कहउछंती गोटे दिगरे तो तू देखिबु पुग पूर्णांग ताल तमाल तांबूल नारिकेल बनरे कौन विश्वभित महादधीर बलयित होई रहिछि। एवं अन्य दिगरे तू कौन देखिबु तुंग शिखरी उच्च पर्वतमाला जहाँकि समाकूल अर्थ होछि एकाठी, एकाठी होइछंती पर्वतमाला गुड़िक एकाठी होइछंती। एवं निबिड़ बनराजिर असरंती श्यामशोभा, निबिड़ बनराजी रे घंच बनराजी बा जंगल रे घंच जंगल रे असरंती श्यामशोभा। घंच जंगल मान देखिबाकू किपरि अपरूपा होइछि, अपूर्व सुंदरी देखा जाए। ताहले कौन कहउछंती ना अन्य दिगरे उच्च पर्वतमाला गुड़िक एकाठी होइछंती घंच जंगल मानकर असरंती श्यामशोभा अपूर्व सुंदर देखा जाउछि। ताहले प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही निजर जन्मभूमि उत्कल भूमि को केते सुंदर भाବରେ वर्णना करिछंती। गोटे दिगरे कहिछंती कि कौन पुग पूर्णांग ताल तमाल तांबूल और नारिकेल बनरे समुद्र कूल को बा समुद्र बेला को कौन घेरी होइकी रहिछि। एवं अन्य दिगरे कहिछंती कि उच्च पर्वतमाला एकाठी होइछंती घंच जंगल मानर असरंती श्यामशोभा अपरूपा होइछि बा अपूर्व सुंदर देखा जाउछि। एवं तापरे देखंतु सेही मोर जन्मभूमि कोटि वीर प्रसविनी कोटि कीर्ति किरीटिनी टटिनी टटमालिनी प्रच्छन्न रत्न धारिणी सुजला सुफला श्यामला अथच आजी पतिता लांछिता और खंडिता। एते सुंदर भाବରେ निजर उत्कल भूमि को वर्णना कले। एवं तापरे पुणी कहउछंती कि सेही मोर जन्मभूमि, से होची मोर जन्मभूमि कोटि वीर प्रसविनी। कोटि वीर प्रसविनी अर्थ होची कौन जे कोटि कोटि वीर को जन्म देइछि। कोटि कीर्ति किरटिनी जे कोटि कोटि कीर्ति मानकर मुकुट पिंधिछि। टटिनी टटमालिनी ଯେଉଁଠାରୁ କ'ଣ ନଦୀମାନ ବୋହି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ
ଯିଏ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମାନ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଯିଏ କି ଦେଖିବାକୁ ସବୁଜକାର ଏବଂ ସୁଫଳା ଯିଏ କି ଫଳ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ୟାମଳା ଯିଏ କି ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ପତିତା ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଛି। ପତିତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଲାଞ୍ଛିତା ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଞ୍ଛନା ସହୁଛି ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତା ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଯିଏକି ଦିନେ କୋଟି କୋଟି ବୀରମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏକି କୋଟି କୋଟି କୀର୍ତ୍ତିର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିଏ ବୋହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନିଜ ଛାତିରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ଯିଏକି ସବୁଜ ହୋଇକି ଫଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଲାଞ୍ଛନା ସହୁଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳଦ ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜଳଦ ପୁଣି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହିଲେ, ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳକା ଭୀଷଭୀତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବୁ। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଘୋଡ଼େଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବିଜୁଳି ନିଜ ସାଥିରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କି ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ, ବିଜୁଳିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ। ଏବଂ ବଳକା ବିଶୋଭିତ, ବଳକା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ବଗ। ବଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇକି କ'ଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ବଳକା ବିଶୋଭିତ, ବିଜୁଳିକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏବଂ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବ ହିଲ୍ଲୋଳରେ, ଗନ୍ଧବ ପର୍ବତ ଦେଇକି ବାୟୁର ତରଙ୍ଗରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଯିବୁ। ଏବଂ କାହା ପରି ଆସିବୁ ନା? ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି। ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ମାନେ କିଏ? ପୀତବସନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନୀତି କ'ଣ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ନୀତି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର କିଏ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପୀତବସନ ବନମାଳୀ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ। ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ। ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା ବନମାଳୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଉତ୍କଳର ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶକୁ ଆସିଯିବୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳରେ ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପଙ୍ଗନା। ଗୋପଙ୍ଗନା ମାନେ କିଏ? କୃଷ୍ଣମାନଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଗୋପଙ୍ଗନା କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଗୋପୀମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନେତ୍ରକୋଣ। ଯେପରି ଗୋପୀମାନେ ନେତ୍ରକୋଣ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ସୁଧାକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଉତ୍କଳରେ ଅନେକ ନେତ୍ର, ଆଜି ଉତ୍କଳରେ କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବ। କାହାର? ବର୍ଷାର। ତୁ ଯଦି ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ଓ ବଳକା ଭୀଷୋଭିତ ହୋଇକି ପୀତବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବୁ, ତାହେଲେ ଯେପରି ଗୋପଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ଗୋପୀମାନେ ନେତ୍ରକୋଣ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ନେତ୍ରକୋଣ ଦ୍ୱାରା ଘନଶ୍ୟାମର ରୂପ ସୁଧାକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳରେ କୋଟି କୋଟି ନେତ୍ର ତୋର ରୂପ ସୁଧାକୁ ପାନ କରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢ଼େଇଲି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ।